अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। ओ करीमान नसावांदा, ओ करीमान नसावांदा। पहला हक दीन दा है फिर हक प्यो मावांदा। बाकी सब अफसाने हैं एक धरती ते प्यो मां लोगो। अनमोल खजाने हैं ओ करीमान नसावांदा। पहला हक दीन दा है फिर हक प्यो मावांदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामाईन मुहतरम हज़रात, जड़ी एक ऐत दे टुकड़े नो मैं तुहाडे सामने तलावत कीता है। दुआ करो अल्लाह मैनू गुनहगार नू इस दे हवाले दे नाल हक और सच सच बयान करन दी तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह तुहानू सबना नू सुन सुना के इस ते अमल करन दी भी तौफीक अता फरमाए। अज दा अजीम शान खुतबा जुमातुल मुबारक मैं इंशाअल्लाह अज़मत वालिदैन दे हवाले दे नाल चंद बातां बयान करना चाहना। ए वालिदैन नल प्यार और मुहब्बत, इन्हां नल प्यार आमीना दे लाल प्यारे पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दस्सिया वालिदैन नल प्यार और वालिदैन नल मुहब्बत अल्लाह सानू सारियां नू वालिदैन दे नाल पक्की और सच्ची मुहब्बत नसीब फरमाए। और जेड़ा बंदा अपने वालिदैन दी कदर करदा है, उन्हां नाल प्यार करदा है, मुहब्बत करदा है और आमीना दे लाल नबी पाक अलैहिस्सलाम दी सुन्नत है। कुर्बान जावा मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया और दुनिया कायनात दे लोगो
اپنے والدین دے نال پیار اونا نال محبت کریا کرو نال نبی پاک فرماندے نے جندہ باپ جندی ماں جندے تے راضی ہو گئی یعنی جندہ ماں باپ جندے تے راضی ہے اوندے تے آسمان والا رب رحمان بھی راضی لو حضرات رب دا قرآن سنو آواز ہوندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور دنیا کائنات دے لوگو اللہ فرماندے نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا تیرے رب نے فیصلہ کر دیتا ہے اللہ کی فیصلہ کیتا جے اللہ فرماندے نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے سونے اعلان کر دے آواز ہم دیئے میرے سونے اینا دنیا کائنات والے انو دس دے اینا نو فرما دیو سونے ہو آپ دے اللہ دی عبادت کرنا اللہ فرماؤں دے نے میں رب دی عبادت کرنا میں رب نو مشکل کشا مننا میں اللہ نو حاجت روا من میں اللہ بگڑیاں بنان والا وے کلاں وا حاجت روا وی کلاں وا مشکل کشا وی کلاں وا اور دنیا کائنات والے ہو اللہ فرماؤں دے نے میں کلائیاں زمیناں تے آسماناں نو بنان والا تے میرے سونے اعلان کر دے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اینا دنیا والیاں نو دس دینا میرے سونیاں دنیا والیاں نو دس دینا اینا نو سونیاں کہہ دینا آپ دے رب دی عبادت کرن پھر آپ نے ماں باپ دے نال حسن سلوک کرن اونا نال پیار تے محبت کرن اس عیب دی تفسیر تے سیدنا حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ اس عیب دی تفسیر تے فرماندے نے او دنیا کائنات والے ہو اوف دا لفظ بڑا معمولی ہے اپنے والدین نو اوف بھی نہ کیا کرو اینا نو اوف بھی نہ کرو اینا نال اوف بھی نہ کرو اس گلوں دنیا والے ہو اپنے ماں باپ نال پیار کریا کرنا اینا نال حسن سلوک کریا کرو آؤ نا آمین دلال پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام دا ایک یار نبی پاک دا صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ السلام دے کول آئے آن کے کہندے نے سونے نینو دسو تے صحیح نا صاحب نالو زیادہ میں پیار کندے نال کران صاحب نالو زیادہ محبت کندے نال کران تے میرے آقا فرماؤں دے نے اوہ ابو ہریرہ اپنی بڑی ماں نال پیار کریا کرنا سونے میں نوں دسو پھر میں کندے نال پیار کران میرے آقا فرماؤں دے نے میرے صحابی آپ دی بڑی ماں نال پیار کریا کرنا تے تیسری مرتبہ حضرت ابو ہریرہ فرماؤں دے نے سونے میں نوں دسو میں کندے نال پیار کران کندے نال میں زیادہ محبت کران
میرے آقا فرماندے نے ابو ہریرہ تو اپنی بڑھی ماں نال پیار کریا کرنا۔ چوتھی مرتبہ حضرت ابو ہریرہ پھر فرماندے نے سونیو نینو دسو میں گندے نال پیار کراں گندے نال محبت کراں۔ میرے آقا فرماندے نے ابو ہریرہ اپنے باپ نال پیار کریا کرنا۔ او دنیا کائنات والے ہو اینا ماں باپ دا قدر کریا کرونا اینا دا احترام کریا کرونا اینا نال پیار کرنا اینا نال محبت کرنا۔ آمین اندلال پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنتنا۔ آؤ میرے آقا علیہ السلام دے کول ایک آن والا جوان آیا نا آن کے کہندہ سونیو اللہ دے محبوب جی میرے آقا علیہ السلام دے کول آیا ہے آن کے کہندہ سونیو اے میرا باپ میرا مال کھا جاندہ ہے میرے پیسے کھا جاندہ ہے۔ اللہ دے نبی جی میرا باپ میرا مال کھا جاندہ ہے میرے پیسے کھا لیندہ ہے۔ میں نو اللہ دے نبی جی اے دسو اللہ دے نبی جی آدھے باپ دیاں شکایتاں میرے محبوب دے کول لاندہ ہے تے میرے آقا فرماندے نے ہو میرے صحابی ہو جاؤ اندے باپ نو بلا کے لے آؤ نا۔ میرے آقا علیہ السلام دے یار گئے نا اندے باپ نو بلا کے لے آندہ ہے تے کی آندے نے بابا جی تو انو اللہ دے محبوب بلا رہنے نا۔ بابا جی نالے آ رہنے راستے دی اندر تے نالے آندے نے خیرے آج میں نو آقا علیہ السلام نے بلایا ہے تے نبی علیہ السلام دے یار فرماندے نے بابا جی تو اڈے بیٹے نے تو اڈیاں شکایتاں لائیاں نے تو انو نبی پاک بلا رہنے اے بابا جی نالے آ رہنے راستے اندر آ رہنے نالے جناب اکھاں وچوں آنسو بخائی جاندے نے نالے جناب جی اے آ رہنے تے نالے چھوٹے چھوٹے آنسو بخائی جاندے نے دل دے اندر پریشان نے تے میرے آقا فرماندے نے او دنیا والے او کائنات دیو لوگو میرے آقا فرماندے نے بابا جی جڑے تسی راستے اندر لفظ دورا رہا ساجے او لفظ دوبارہ دوراؤ نا۔ ہم دے اللہ دے محبوب جی اللہ دے نبی جی میں کہہ رہا سا اے میرا بیٹا چھوٹا جیا ہویا کردہ سی اللہ دے نبی جی بیمار ہو گیا اللہ دے محبوب جی منو کھانا بھی بھول گیا منو پینا بھی بھول گیا اللہ دے نبی جی میں دیاں جناب پروشان در میں دی خدمت دے اندر مصروف رہ گیا اللہ دے نبی جی بیمار ہو گیا میں اللہ دے محبوب جی اندیاں دعائیاں اندر مصروف ہو گیا منو کھان بھی بھول گیا منو پین بھی بھول گیا نا۔ میرے آقا چھم چھم روئی جاندے نال میرے آقا علیہ السلام دی یار بھی روئی جاندے میرے آقا رو رو کے آقا فرماندے نے او یان والیا تو تے تیرا مال جنہ بھی ہے تیرے باپ دے میرے آقا فرماندے نے تو تے تیرا مال تیرے باپ دینا اس گلوں کائنات والے ہو اینا ماں باپ دا احترام کریا کرونا اینا نال پیار تے محبت کریا کرونا اینا نال پیار کریا کرونا۔ آؤ میں دسنا چاہنا تین گلہ تے مزید اپنی بات نو اگے بڑھاما او کائنات دیو لوگو اگر انسان اپنے والدین دا قدر کرنا اپنے والدین دے احترام کرے اللہ عزت نال نواز دین گے نا۔ اگر بندہ اپنے والدین دے نال اپنے والدین دے گستاخ ہو جاوے اپنے والدین دی نافرمانی کرے نا اللہ دنیا اندر زلالت دے دیندہ نا باویں اللہ دے نبیان دے بیٹے ہون آوے کو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو کہندے نے میرے بیٹا کشتی اندر بیٹھ جا
जाना। बेटा बाप दा गुस्ताख है, ने अपने बाप दी गल नूं नहीं मन्निया। बाप कह रहा बेटा कश्ती अंदर आ जा, बेटा ना फरमाने ते परवाने कुरान दे बेटा बाप दे सामने जनाब जी, बाप दियां अखां दे सामने जनाब जी हजरत नूह अलैहिस्सलाम दा बेटा तबाह बर्बाद हो गया है। अल्लाह ने तबाह कर दिता है। ये अपने बाप दा गुस्ताख है ना, परवाने कुरान दे इधरों हजरत खलीलुल्लाह, हजरत जनाब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अल्लाह दे महबूब ने, अल्लाह दे नबी ने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह इन्हां दे बेटे, इन्हां अपने बाप इन्हां दा मुशरक बेटा मुवाहिद ते अपने बाप नूं कह रहे ने या आबाती, ए मेरे अब्बा जी जिन्हां दी तुसी पूजा कर दे जे, जिन्हां नूं तुसी इलाह मनदे जे, जिन्हां नूं तुसी मुश्किल कुशा मनदे जे, अब्बा जी जिन्हां दी तुसी पूजा कर दे जे, अब्बा जी जिन्हां नूं तुसी इलाह मनने है, अब्बा जी जिन्हां नूं तुसी हाजत रवा मनने है, ए नफा नुकसान दे मालिक कोई नहीं। या आबाती, या आबाती, ए मेरे अब्बा जी जिन्हां दी तुसी पूजा कर दे जे, जिन्हां नूं तुसी इलाह मन दे जे, ए नफा नुकसान दे मालिक कोई नहीं। अब्बा जी जिन्हां दी पूजा कर दे जे, आदे बाप नूं की कह रहे या आबाती, ऐ मेरे अब्बा जी, ऐ मेरे अब्बा जी। और दुनिया वाले हो आदे बाप नूं हर वक्त कह रहे या आबाती, ऐ मेरे अब्बा जी, ऐ मेरे अब्बा जी। ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे बाप ने इन्हां नूं वतनों बेवतन कर दिता है, घर दे अंदरों निकाल दिता है। ते हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने की कहंदे ने या आबाती, आपदे बाप नूं फिर कह रहे ने अब्बा जी, आपदे बाप नूं फिर भी प्यार नाल मुहब्बत नाल आपदे बाप दा एहतराम कीता ते आसमान तो आवाज़ आंदी है ए मेरे नबी इब्राहिम अज तू अपने बाप दियां खिदमतां कर रहे हैं, मैं तेनू ऐसा बेटा अता कर देंगा, उनकी गर्दन ते छुरी भी चलाएगा, औफ भी नहीं करेगा। फिर वक्त भी आ गया, अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नो बेटा अता किया है, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमांदे ने ओ मेरे बेटा मैं वेख्या ख्वाब दे अंदर गर्दन तेरी है ते छुरी मेरी है, मैं छुरी चला रहा ते गर्दन तेरी है, मेरा बेटा मैनू दसना। ते हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम फरमांदे ने ए मेरे अब्बा जी तुसी मैनू सबर करन वाले दे विचों पाओगे, अब्बा जी तुसी मैनू सबर पाओगे ना। परवाने कुरान दे बाप जनाब जी छुरी चलान वास्ते तैयार, बेटा गर्दन कटान वास्ते तैयार हो गया ना। परवाने कुरान दे ए वेखो ना हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने बाप दी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कदर की है, अल्लाह ने बेटा भी इंज दा अता कीता है जेड़ा अपने बाप दी कदर कर रहा है। इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने परवाने कुरान दे अगो हजरत यकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह दे नबी ने इन्हां दे 12 बेटे ने, इन्हां दे जनाब 10 बेटे अपने बाप नू सताया, अपने बाप नू रोआया ते हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम नो इन्हां जनाब जी कुएं अंदर सुटिया, किते इन्हां जनाब मंडियां अंदर बेचिया, बाप नू इन्ना
इन्ना सताया है, बाप नू रवाया है, बाप नू परेशान कर दिता है। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम नू इन्ना जनाब इन्ना रवाया, बाप नू सताया है। परवाने गुराम दे ओ वक्त भी आ गया और जेड़ा माँ बाप दा गुस्ताख होएगा, माँ बाप दी नाफरमानी करदा होएगा, हमेशा दर दर ते ठोकरा ही खांदा फिरेगा, मांगदा ही फिरेगा ना, हर वक्त मांगदा ही फिरेगा ना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे वीर इन्हां दे भरा इंज मिस्र दे वाली, मिस्र दे हुक्मरान हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे कोल आए ना, आन के कहंदे ने ओ मिस्र दे वाली, ओ मिस्र दे हुक्मरान, साडा सी नबी दे बेटे आना, सानू थोड़ा जा अनाज दे देना, कोई साडे ते सदका कर दे में ना। परवाने कुरान दे हो ए कौन ने, ए अपने माँ बाप दे ना फरमान ने, ए अपने बाप दिए इन्ना अपने बाप नू रोवाया, अपने बुढ़े बाप नू सताया। परवाने कुरान दे हो दर दर ते मंगदे फिरे, ते इधरों जिन्ने अपने बाप तो अपनी ख्वाब भी नहीं लुकाई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ने किन्नियां शाना किन्नियां अजमत अता कीतियां। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नू अल्लाह ने मिस्र दा वाली बना दिता है, मिस्र दा हुक्मरान बना दिता है। ए वीर आए ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वेख लिया ए मेरे ओही भरा ने, ए मेरा ओही भरा है ना जिन्हें मैनू कुएं अंदर सुटिया ना, और जिन्ना मैनू मिस्र दियां मंडियां अंदर वेचिया ना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वेख्या ते हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वीरां नू अनाज भी दिता। परवाने कुरान दे ओ वक्त आ ही गया ना, ओ वक्त आ ही गया ना। इन्ना जेड़े भरा नू खूह अंदर सुटिया, जेड़े भरा नू इन्ना जनाब जी मंडियां अंदर वेचिया ना, अल्लाह ने उसनू मिस्र दा वाली ते हुक्मरान बना दिता है। ए जनाब जेड़ा बंदा अपने वालिदैन दा नाफरमान होएगा, हमेशा मंगदा ही फिरेगा ना। परवाने कुरान दे हो अगे, परवाने कुरान दे हो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने दसिया है। आका फरमांदे ने अपने वालिदैन नाल प्यार करया करो ना, इन्हां नाल हुस्ने सलूक करया करो। कुरान ऐलान करदा है वक़ज़ा रब्बुका अल्लाह ताबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। ओ दुनिया कायनात वाले हो अपने वालिदैन नाल प्यार करया करो ना, इन्हां नाल हुस्ने सलूक करया करो ना। परवाने कुरान दे हो मेरे आका दुनिया कायनात ते अजे तशरीफ लैके आए नहीं। मेरे आका अलैहिस्सलाम दा बाप सरदार अब्दुल्ला मेरे आका अलैहिस्सलाम नू जुदाइयां पा गया। मेरे आका अलैहिस्सलाम दी छोटी जी उम्र ना, मेरे आका दुनिया कायनात ते आए ने ना। मेरे आका अलैहिस्सलाम दी अजे छोटी जी उम्र ना, मेरे आका अलैहिस्सलाम दी माँ आमिना मेरे आका अलैहिस्सलाम नू जुदाइयां पा गई है ना। मेरे आका अबवा दे मुकाम दे अपनी माँ दे नाल गए ने ना, मेरे आका अबवा दे मुकाम ते पहुंचे ने ना। आका इंज अबवा दे मुकाम ते माँ भी नाल, एक लोंडी भी मेरे आका अलैहिस्सलाम दे नाल, ते मेरे आका अबवा दे मुकाम ते पहुंचे ने ना। आका अबवा दे मुकाम ते पहुंचे ते मेरे आका अलैहिस्सलाम दी माँ आमीना भी जुदाइयां गई है ना। मेरे आका अलैहिस्सलाम दी माँ अल्लाह नू प्यारी हो गई है ना। ओ मक्का भी दूर सी मदीना भी दूर सी ना। कहन वाला कहंदा ओए मक्का दूर ते दूर मदीना। मेरे आका अलैहिस्सलाम दी माँ मेरे आका अलैहिस्सलाम नू छड़ गई है ना। मेरे आका अलैहिस्सलाम दा दादा सरदार अब्दुल मुतलब मेरे आका अलैहिस्सलाम दे नाल प्यार करन वाला, मेरे आका अलैहिस्सलाम नाल मुहब्बत करन वाला, मेरे आका अलैहिस्सलाम दी छोटी जी उम्र
میرے آقا علیہ السلام دا دادا بھی چھڑ گیا او ویکھنا میرے آقا علیہ السلام دی چھوٹی جی عمر ماں بھی چھڑ گئی باپ بھی چھڑ گیا میرے آقا علیہ السلام نے آقا ایک دن ایسا وقت میرے آقا فرماندے نے اوے دنیا آقا فرماندے نے کاش آج میری ماں زندہ ہوندی کاش آج میرا باپ زندہ ہوندا میں اپنے والدین دی قدر کردا میں انہاں نہ حسن سلوک کردا میرے آقا فرماندے نے آج میری ماں زندہ ہوندی میں ان دی خدمت کردا آج میرا باپ زندہ ہوندا میں اپنے باپ دی خدمت کردا او نوجوانوں اگر ماں باپ زندہ نے انہاں دی قدر کر لو اگر ٹر گئے نے انہاں دے جناب واسطے دعا کرے اگر نا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہ اللہ پروانے قرآن دیو اپنے والدین نل پیار کریا کرو نا کہنا چاہنا او تیرے باجوں چین نہیں آندا سامانو اے میں تین لوگی روندے ماما آنو تیرے باجوں چین نہیں آندا سامانو اے میں تین لوگی روندے ماما آنو ماں دیا یاداں غم دے غار پرو گئیاں ایک ویڑے وچ ویکھو کنیاں کنداں ہو گئیاں ماں نے جوڑی رکھیا ماں نے جوڑی رکھیا سب پین پراوانو اے میں دن لوکی روندے مامانو ماں دیا یاداں غم دے غار پرو گئیاں ایک ویڑے وچ ویکھو کنیاں کنداں ہو گئیاں حضرات انہاں ماں باپ دی قدر کرے اگرونا انہاں نال پیار کرے اگرونا انہاں نال محبت کرے اگرو آمینہ دلال پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماندے نے او دنیا کائنات والے ہو اینا ماں باپ دے نال پیار اینا نال محبت میرے آقا فرماندے نے او جوانوں اپنے والدین نال پیار کریا کرو نا میرے آقا انج تشریف فرمان آقا فرماندے نے او میرے صحابیو جاؤ انج ممبر رسول نو لے کے آؤ نبی پاک دے یار ممبر رسول نو لے کے آئے میرے آقا پہلی سیڑھی تے چڑھے آقا فرماندے نے آمین دوسری سیڑھی تے چڑھے آقا فرماندے نے آمین تیسری سیڑھی تے چڑھے آقا فرماندے نے آمین میرے آقا علیہ السلام دے یار فرماندے نے سونے ہو تسی کدی بھی انج نہیں کیتا پہلے کدی بھی آمین نہیں کیا آج پہلی واری تسی آمین کیا میرے آقا فرماندے نے میرے صحابیو جدو میں ممبر رسول تے آیا میرے آقا فرماندے نے میرے کول جبریل آیا ہے جبریل کہندہ ہے سونے ہو اس بندے واسطے بد دعا کر دیو اللہ دے نبی جی جن دی زندگی اندر ماہ رمضان آ جائے وہ بندہ ماہ رمضان دی قدر نہ کرے ان دے تو بڑا بد نصیب کوئی نہیں اللہ دے نبی جی اس بندے واسطے بد دعا کر دیو جن دے والدین زندہ گون جن دی ماں بھی زندہ ہوئے جن دا باپ بھی زندہ ہوئے جڑا بندہ اپنے ماں باپ دی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر دے وے اللہ دے نبی جی اس بندے واسطے بھی بد دعا کر دے ہو میرے آقا علیہ السلام فرمایا آمین اور دنیا والے ہو اور
کائنات دے لوگو میرے آقا علیہ السلام نے دس دیتا ہے انہاں ماں باپ دا بڑا قدر جے انہاں دا بڑا احترام جے او پوچھ اونا جوانا کولو جندی ماں کوئی نہیں جندہ باپ کوئی نہیں او سونے انہاں ماں باپ دی قدر کریا کرونا ہے اے ماں اگر دعا کر دے وے اللہ شاندان نواز دیندہ جے اگر ماں بد دعا کر دے وے بندہ در در تے تکے کھاندہ پھردہ جے آؤ نا اگر ماں دعا کر دے وے تے جناب جی ادھر امام بخاری رحمت اللہ علیہ جدو پیدا ہوئے نے اے جناب امام بخاری رحمت اللہ علیہ اکھاں تو نبی نے پیدا ہوئے نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی ماں نے ایک دن نہیں دو دن نہیں ماں اپنے بیٹے واسطے دعا ماں کر دی رہی ہے ایک دن نہیں دو دن نہیں 10 دن نہیں 20 دن نہیں ایک مہینہ نہیں 2 مہینے نہیں ایک سال نہیں 1.5 سال نہیں ماں جناب 2 سال اپنے بیٹے واسطے دعا ماں کر دی رہی ہے نا پروانیوں قرآن دے ہو آسمان تو آواز آئی ہے او کائنات دے لوگو ماں دعا ماں کر دی رہی ہے آسمان والے رب نو ایک دن 2 سالاں تو بعد ماں کم دیئے اللہ میں نو دس دے میرے بخاری واسطے تیرے کو لکھاں ہے نے یا نہیں ہے نے پروانے قرآن دے ہو خواب آئیے رات خواب دے اندر دیکھے ہے نا ماں مسلے تے بیٹھی ہے نا مسلے تے میں لیٹ گئی ہے خواب آئیے خواب اندر انج ماں دیکھ رہی ہے ماں نے جکھاں کھولیاں نے ماں امام بخاری رحمت اللہ علیہ اکھاں مال رہنے نا اے ماں دی دعا ہے ماں دی دعا دے نال اللہ نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اللہ نے امام بخاری بنا چھڑے ہے کون امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح البخاری نو لکھن والے امام بخاری رحمت اللہ علیہ پروانیوں قرآن دے ہو امام بخاری بخاری ہر جگہ تے بخاری بخاری ہو رہی ہے نا پروانیوں قرآن دے ہو ادھروں جناب جی ہم صوفی جریج رحمت اللہ علیہ اللہ دا نیک بندہ اللہ دے کول جناب جی ہر وقت عبادت کرنا والا ہر وقت اللہ اللہ کرنا والا ماں ایک دن آئی ہے 2 دن آئی ہے نہ 3 دن آئی ماں آندھی رہی ماں آندھی ہو میرے بیٹا صوفی گالتے سننا میری گالتے سن لینا صوفی جریج کے اندر میں ماں دی گال سنا یا اللہ والے اے نماز پڑھ رہنے نا آندھن میرا دل کر دے میں نماز توڑ دیا کدی میں کہنا رہن دے مانا انہی نا نماز لمبی کی تھی ماں جناب جی چلی گئی ایک دن میں 2 دن میں تیسرے دن جناب ماں پھر چلی گئی ماں نے بد دعا کی تھی او میرے اپنے بیٹے واسطے نام نے بد دعا کی تھی امام جناب جی صوفی جریج رحمت اللہ علیہ نو ماں نے بد دعا دی تھی نا ادھر جناب جی ایک عورت آئی ہے نا ہمدہ بچہ پیدا ہویا نا امام بخاری رحمت اللہ علیہ دے کول آئی اینا دے کول جناب صوفی جریج رحمت اللہ علیہ نو اے جناب کہن دیئے اے بچہ صوفی جریج دے رحمت اللہ علیہ دا بچہ ہے نا اینا لوگاں جناب جی صوفی جریج رحمت اللہ علیہ نو اینا جناب کئیاں داڑی دے وال پٹے کئیاں صوفی صاحب نو ماریا کئیاں جناب آکھیا او وڈیا صوفیہ تیریاں نمازاں کی اندیاں نے تیرے روزے کی اندے نے نا صوفی جریج رحمت اللہ علیہ نو اینا ماریا ہے تے صوفی صاحب فرماندے نے او مینو اے نہ کہو تیریاں نمازاں کی اندیاں نے او یار گالے میری ماں دی بد دعا ہے مینو اے کہو نہ ماں باپ دا گستاخ نا پروانے قرآن دے ہو صوفی جریج رحمت اللہ علیہ نے آمدے نے جاؤ نا اس بچے نو تے بلا کے لے آؤ نا پروانے قرآن دے ہو اینا جناب جی صوفی
सूफी जुरैज रहमतुल्लाह अलैह दे इन्ना मकान भी ढा दिता, इन्ना सूफी साहब दे मकान भी ढा दिता। सूफी साहब फरमाउंदे ने जाओ उस बच्चे नू बुला के ले आओ ना, ओ बच्चा छोटा जिहा ओनू ले आंदा गया। सूफी जुरैज रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे ने ओ बच्चिया अल्लाह दे हुक्म दे नाल बोल के दसना किंदा बेटा है ना। ए बेटा छोटा जिहा ते बोल के आंदा बोल के ते की आंदा ओ मैं चुराहे दा फलां फलां बकरियां वाले दा बेटा वां। इन्हां लोगां फिर आ गया सूफी साहब असां तुहाडा मकान सोने दा बना देने आ, चांदी दा बना देने आ, असी तुहाडा मकान VIP बना देने आ। परवाने हो कुरान दे हो। सूफी जुरैज रहमतुल्लाह अलैह दे कोल माफियां मंगन लग पै। आंदे ने सूफी साहब फरमाउंदे ने ओ दुनिया वाले ए मैनू तुसी कहना सी ना मां बाप दा गुस्ताख हां। आंदे ने 3 दिन मेरी मां मेरे कोल आंदी रही है, मैं अपनी मां दी गल नू नहीं मन्निया, ए मेरी मां दी बददुआ है। वेखो ना किड्डा वड्डा इंसान होए अगर मां बाप उनदे वास्ते बददुआ कर देना, मां बाप उनदे वास्ते बददुआ कर देन। ओ वेख ना यार ना मां बाप दे कोलों दुआवां लिया करो ना, बददुआवां ना लिया करो ना। इन्हां वालिदैन दी खिदमत करया करना, इन्हां नाल प्यार करया करना। ओ वेख ना यार जदों छोटा जिहा होया करना सैं तेरी मां तेरे नाल प्यार करदी, छोटा जिहा होया करना सैं तू पेशाब कर देंदा तेरी मां तेनू खब्बी साइड तो तेनू सज्जी साइड ते पा लेंदी, तू सज्जी साइड ते पेशाब करदा तेरी मां तेनू अपनी छाती ते पा लेंदी। और तेनू ओ दिन क्यों ना याद आए तेरी मां तेनू अपनी छाती ते लटा लेंदी। अज 4 पैसे आ जान अपने मां बाप नू कंड कर देंदे जे। ओ ना ना यार अपने वालिदैन दी नाफरमानी ना करया करना, अपने वालिदैन दे नाफरमानी ना करया करना। और जड़ा बंदा अपने वालिदैन दी नाफरमानी करदा है इन्हां दे जनाब जी अपने वालिदैन दा नाफरमान है, अल्लाह उस बंदे दी फर्जी नमाज नू भी कबूल नहीं करदा। इन्हां वालिदैन दी कदर करया करो ना, उन्हां नाल प्यार करया करो ना, इन्हां नाल मुहब्बत करया करो ना। परवाने हो कुरान दे हो कहना चाहना ओ लोड़ तेनू बंदे अज सुख चैन दी को सुभान अल्लाह। ओ लोड़ तेनू बंदे अज सुख चैन दी करया कर खिदमत वालिदैन दी। घर वालिदैन दे आराम दा ख्याल जिन्ना तेनू पालिया मुशक्कतां दे नाल ओ दिता है प्यार नाले कीती है संभाल। जाज तेनू दसी जिन्ना रहन सहन दी ओ याद कर बंदिया जदों हाथ ने लान जोगा सै मंगण दा वल ना तू खान जोगा सै। लोड़ तेनू बंदे अज सुख चैन दी करया कर खिदमत वालिदैन दी। परवाने हो कुरान दे हो इन्हां वालिदैन नाल प्यार करया करो ना, इन्हां नाल हुस्ने सलूक करया करो ना। परवाने हो कुरान दे हो 3 हक मां दे, एक हक बुढ़े बाप दा ना अपने बाप दा एहतराम नहीं करया करो। मेरे आका फरमाउंदे ने बाप जन्नत दा दरवाजा है। आका फरमाउंदे ने जन्नत दा दरवाजा मक्के तो लग के बसरा शहर जिन्ना इन्ना दूर। एक आका फरमाउंदे ने जन्नत दा दरवाजा एडा दूर है ते बसरा शहर मक्के तो लग के बसरा शहर जनाब पौने 1200 किलोमीटर बसरा शहर एडा जन्नत दा एक दरवाजा ना जेड़ा बंदा
بندہ اپنے باپ دی قدر کرے گا اللہ انہوں جنت عطا کرے گا اے بابل اے جناب اس دروازے اندر لنگے گا اے جنہیں اپنے باپ دی خدمت کیتی ہوئی جنہیں اپنی ماں دی خدمت کیتی ہوئی ان دی ماں دے پیرا تلے جنت دینا پروانیوں قرآن دے ہو اپنی ماں دی خدمت بھی کریا کرو ماں کو دعا ماں لیا کرو نا تے ماں کو ہر وقت دعا ماں لیا کرو نا ہر وقت ماں نل پیار کریا کرو ہر وقت آدھی ماں کو دعا ماں لین دے ریا کرو پروانیوں قرآن دے ہو اگر زندہ نے انہاں دی قدر کر لو اگر والدین ٹر گئے نا اگر والدین دنیا تو چھاٹ گئے پھر انہاں والدین واسطے دعا کریا کرو رب رحمہما کما ربیانی صغیرا جے ٹر گئی ہے قبر اندر او جے ٹر گئی ہے قبر اندر او چلے آمان نہیں لبنی جے ٹر گئی ہے قبر اندر او ویر آمان نہیں لبنی رومیں گا پچھتاویں گا جے دل ماندہ دکھاویں گا او جے ٹر گئی ہے قبر اندر او جلے آمان نہیں لبنی رومیں گا دجتاویں گا جے دل ماندہ دکھاویں گا حضرات انہاں والدین دی قدر کریا کرو انہاں نال پیار کریا کرو انہاں نال حسن سلوک کریا کرو میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ دن دے تے جندے والدین راضی ان دے تے آسمان والا رب بھی راضی ہے اگر تیرے والدین ٹر گئے قبر اندر چلے گئے انہاں دی قبر تے جا کے انہاں واسطے دعائی کر دیا کرو انہاں واسطے پیاری کر دیا کرو انہاں واسطے دعا کر دیا کرو اللہ زندگی اندر دکھ تکلیفاں دور کر دین گے نا او ویکھو نا یار آج ساڑھے والدین اگر دنیا تو چلے گئے اساں انہاں دی کنی کو قدر کیتی ہے اسی انہاں نال کنہ کو پیار کیتا ہے انہاں نال اساں کنی کو محبت کیتی ہے اسی انہاں دے پیچھے کنہ کو صدقہ کنہ کو خیرات دینے آنا اسی انہاں دی قبر تے کنہ کو جانے ہیں اسی کتو جا کے دعا کرنے ہیں اسی کنہ کو ٹائم نکالنے ہیں اور جدوں تو چلا جائیں گا قبرستان اندر چلا جائیں گا انہاں قبر اندر چلا جائیں گا پھر تیرے والد تیرے بچیاں تیرے بیوی بچیاں کام نہیں آنا کسے تیرے کام نہیں آنا پروانے ہو قرآن دے ہو اور اللہ والے ہو قبر اندر جدو جاؤ گے اور تیرے بینک بیلنس کسے شے کام نہیں آنا ہوتے انہاں اے پوچھنے نماز دے متعلق انہاں پوچھنے انہاں سوال یہ کرنا زندگی کی میں بسر کر کے آئے ہیں کی میں رہ کے آئے ہیں کندہ مال کھا کے آئے ہیں کندہ حضم کر کے آئے ہیں پروانیوں قرآن دے ہو جنہ اولاداں پیچھے لگ کے جناب باپ حرام کماند ہے جنہ اولاداں دے پیچھے لگ کے ماں باپ جناب جی اپنے بیٹیاں واسطے جناب کماند ہے ایگو بینا اولاداں کام نہیں آمنا جدو انہاں تینوں نہا دینا انہاں جنا پتہ چل جانا میرا باپ ہو تو گیا ہے انہاں کی اکھنا میت نو دوا دو چکو انہاں تیرے نام نو بھی پھول جانا ہے انہاں اکھنا میت نو چکو نا دیر ہو رہی ہے میرے باپ نو چکو نا ویکھنا یار سیال کوڑ دا واقعہ ہے ایک انہاں جناب میر ترین بندہ ان دی میر ترین دا حساب تسی آپ پہ لگا لے آجے او سیال کوٹن دی طبیعت خراب ہے لاہور ہیلی کوٹر اندر آ رہے ہیں او جناب مولانا فرماندے نے
او سیال کوٹوں اے جناب لاہور آ رہا ہے ان دی طبیعت جناب راستے اندر خراب ہے او فوت ہو جاندہ ہے او تے جناب ویچی فوت ہو جاندہ ہے ہیلی کوٹر تے انہوں واپس ان دے کار اندر لگایا گیا ہے نا انہوں جدو نوامن لگے نے نا انہوں دفن کرن لگے تے مولانا فرمان دینے آندے نے 80-85 ہزار دا جناب کوٹ جیڑی انہیں جناب کوٹی پائی ہے نا اور بیٹیانو کہہ رہے نے اے تو آڈے باپ دی واسکٹ انہوں رکھ لو نا اس جیکڑ انہوں لے لو نا انہوں جناب لا کے تے تو انہوں دے دینے آندے نے نا مولانا اے ان ساڑھا باپ تے فوت ہو گیا ہے ساڑھا باپ تے ان دنیا تو چلا گیا ہے اے تے فوت ہو گیا ہے کدی فوت بندیاں دیاں واسکٹاں میں پائی دیاں نے او ویکھنا یار آج انہ دی خاطر جنہ دی خاطر ماں باپ حرام کماندہ ہے ہر وقت جناب ادھروں بھی آ جائے سود بھی آ جائے ہر پاسوں آ جائے حرام بھی آ جائے حلال بھی آ جائے پر انہ تیرے جناب قبر تے بیٹھ کے رونا بھی کوئی نہیں انہ تیرے پیچھے کسے نو صدقہ خیرات بھی نہیں کرنا پروانیوں قرآن دیو اگر والدین ٹر گہنے تے دعا کریا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا او کریمان نساماندہ او کریمان نساماندہ پہلا حق دین دائے پھر حق پیو ماما آندہ باقی سب افسانے ہیں ایک درتی تے پیو ماں لوگو ایک درتی تے پیو ماں لوگو انمول غزانے ہیں وَقَذَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ سانو اپنے والدین دے نال پیار اور محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین